यो हामी जुन प्रपर्टिजहरु हामी यहाँ जुन प्रुभ गर्नेवाला छौं यो चाहिँ कहाँ भ्यालिड हुन्छ भने एक्चुअली दिस रिजल्ट आर भ्यालिड विदिन द प्रिन्सिपल भ्यालु ब्रान्चेस अफ करस्पोन्डिङ इन्भर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन एन्ड वेयरएभर दे आर डिफाइन्ड। अनि हामीले एउटा कुरा याद गर्नुपर्ने के छ भने सम रिजल्ट मे नट बी भ्यालिड फर अल भ्यालुज अफ डोमेन अफ इन्भर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन। यो इन्भर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सनको जुन डोमेन छ त्यो डोमेनमा भएको सबै भ्यालुको लागि चाहिँ यो रिजल्टहरु भ्यालिड नहुनु पनि सक्छ। इन फ्याक्ट दे विल बी भ्यालिड ओन्ली फर सम भ्यालुज अफ x फर व्हिच इन्भर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन्स आर डिफाइन्ड। सो बुझ्यो होला नानीहरुले, यो चाहिँ कहाँ मात्रै भ्यालिड हुन्छ भन्दा चाहिँ फर सम भ्यालुज अफ x फर व्हिच इन्भर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन्स आर डिफाइन्ड। x को कुनै भ्यालुहरुको लागि मात्रै जुन चाहिँमा चाहिँ इन्भर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन चाहिँ डिफाइन छ। यो डोमेनमा भएको जुन x को भ्यालुजहरु छ त्यसको डिटेलमा हामी जाँदैनौं न, एज दिस डिस्कसन गोस बियोन्ड द स्कोप अफ दिस टेक्स्ट बुक। सो हामी एउटा यहाँ रिकल गरौँ। अब यो मैले अलरेडी तिमीहरुलाई पढाइसकेको छु। इफ y इज इक्वल टु sin इन्भर्स x then x is equal to sin y. If x is equal to sin y then y is equal to sin inverse x. This is equivalent to sin inverse x is equal to x for x belongs to this interval. Sin inverse sin x equals to x for x belongs to this interval. यो मैले अलरेडी तिमीहरुसँग डिस्कस गरिसकेको छु। ओके, अब हामी यो प्रपर्टिज डिस्कस गरौँ। sin inverse 1 by x equals to cosec inverse x for all x greater than equal to 1 or x less than equal to minus 1. ओके, कसरी हुँदो रहेछ हेर्नु यो रिजल्ट। सो प्रुफ छ हेर। let cosec inverse x equals to y. यो जुन cosec inverse x छ यसलाई y गरौँ भनेपछि x equals to के हुन्छ? x equals to हुन्छ cosec y. सो अब यसको रेसिप्रोकल, सो 1 by x equals to 1 by cosec y. सो 1 by x equals to, सो 1 by cosec y भनेको चाहिँ कति हो भन त? सो 1 by cosec y भनेको sin y. सो के पायौं हामीले? sin इन्भर्स 1 by x equals to y. सो sin इन्भर्स 1 by x equals to y भनेको के हो हाम्रो? हेर त y भनेको cosec इन्भर्स x. सो y को बदलीमा cosec इन्भर्स x. Hence sin इन्भर्स 1 by x equals to cosec इन्भर्स x. ओके, यसरी प्रुफ गरिएको छ। यो चाहिँ थियो 1 को 1 को 2 हामी डिस्कस गरौँ। के प्रुफ गर्नुपर्ने छ? cos इन्भर्स 1 by x equals to sec इन्भर्स x for x greater than equal to 1 or x less than equals to minus 1. सो कसरी प्रुफ गरेको छ भने let sec इन्भर्स x equal to y, sec y equals to x. सो रेसिप्रोकल लियो यसरी, रेसिप्रोकल लिइसकेर 1 by sec y को बदलीमा cos y लायो। सो cos इन्भर्स 1 by x equals to y. सो cos इन्भर्स 1 by x equals to y को बदलीमा sec इन्भर्स x. यसरी प्रुफ गरेको छ। अब 1 को 3 tan इन्भर्स 1 by x equals to cot इन्भर्स x for x greater than 0. यो चाहिँ नानीहरु आफै ट्राई गर्नु ल। 2 को 1 डिस्कस गरौँ। sin इन्भर्स minus x equals to minus sin इन्भर्स x for x belongs to this interval. कसरी प्रुफ गरेको रहेछ हेर। sin इन्भर्स minus x equals to y गरेको छ। सो minus x equals to sin y. सो x equals to यो माइनस यता गयो, सो minus sin y र x equals to यो sin लाई कसरी लेख्दा हुन्छ? sin minus y. ओके, किनकि sin minus x equals to minus sin x भनेर क्लास 11 मा पढिसकेको छ। अब sin इन्भर्स x equals to minus y equals to minus y भनेको के हो? sin इन्भर्स minus x. सो sin इन्भर्स minus x equals to minus sin इन्भर्स x. ओके, अब 2 को 2 डिस्कस गरौँ। tan इन्भर्स minus x equals to minus tan इन्भर्स x for all x belongs to real number. के गरेको छ? tan इन्भर्स minus x equals to y सोचेको छ। सो minus x equal to tan y भयो certainly. सो x equals to minus tan y भयो। सो x equals to tan of minus y. अब यो पनि क्लास 11 मै तिमीले सिकेको छ। ओके,
किनकि sin of minus x equals to minus sin x, cos minus x equals to cos x, त्यहाँदेखि त्यस कारणले गर्दा tan of minus x equals to minus tan x क्लास 11 मै पढेको छ। So tan inverse x equals to minus y. So tan inverse x equals to minus y भनेको tan inverse minus x. So minus tan inverse minus x equals to tan inverse x. Tan inverse minus x equals to minus tan inverse x. Okay? यसरी प्रुफ गरिएको छ। अब आफै नानीहरुले ट्राई गर्छौ। cosec inverse minus x equals to minus cosec inverse x for mod x greater than equal to 1. 3 को 1 के भन्दो रहेछ, cos inverse minus x equals to pi minus cos inverse x for x belongs to this interval. कसरी रहेछ हेर, सजिलो छ नानी हो। cos inverse minus x equals to y minus x equals to cos y र x equals to minus cos y। फेरि तिमीले क्लास 11 मै पढेको छौ, minus cos y can be written as cos pi minus y। के पढ्यौ क्लास 11 मा? cos pi minus theta equals to minus cos theta। सो यो फर्मुला यहाँ लगाएको छ। सो के भयो त नानी हो, अब भन्दा cos inverse x equals to pi minus y, cos inverse x equals to pi minus y भनेको के हो? cos inverse minus x। सो cos inverse minus x equals to pi minus cos inverse x। 3 को 2 sec inverse minus x equals to pi minus sec inverse x for mod x greater than equal to 1। कसरी रहेछ हेर नानी हो, सजिलो छ एकदम। sec inverse minus x equals to y implies sec y equals to minus x। So minus x equals to sec y, x equals to minus sec y, x equals to sec pi minus y। तिमीले क्लास 11 मा फर्मुला पढेको छौ, sec pi minus y can be written as minus sec y। Okay? How? See, minus sec y can be written as 1 by cos y, 1 by, and you know that minus cos y can be written as cos pi minus y, and it is sec pi minus। So हामीले यो पायौं, and then this can be written as sec inverse x equals to pi minus y। sec inverse x equals to pi minus, now replace this y with this because y equals to sec inverse minus x, hence sec inverse minus x equals to pi minus sec inverse x। Okay, so this is how you can prove this result। Now this 3 of 3 is for you। Okay, please try, I think you can do it। cot inverse minus x equals to pi minus cot inverse x for x belongs to real number। Okay, now let us discuss this। sin inverse x plus cos inverse x equals to pi by 2, how it is? So for all x belongs to this interval, so for this what we have to do is sin inverse x equals to y, so x equals to sin y, and you know that sin y can be written as cos pi by 2 minus y, and cos inverse x equals to pi by 2 minus y। cos inverse x equals to pi by 2 minus, and what is y? Y is sin inverse x, so this is the result। sin inverse x plus cos inverse x equals to pi by 2। Now let us see this result। tan inverse x plus cot inverse x equals to pi by 2 for x belongs to real number। Okay, how this is? Let y equal to tan inverse x, so x can be written as tan y, and instead of tan y you can write cot pi by 2 minus y, so cot inverse x equals to pi by 2 minus y, pi by 2 minus y is tan inverse x, so tan inverse x plus cot inverse x equals to pi by 2, very easy। Okay, and now this is for you, please try। Now let us discuss this one। tan inverse x plus tan inverse y equals to tan inverse x plus y by 1 minus xy for all xy less than y। Let us see how। Let tan inverse x equals to theta and tan inverse y is equal to phi।
So x can be written as tan theta and y can be written as tan phi. Now tan theta plus phi equals to tan theta plus tan phi by 1 minus tan theta tan phi. तिमीहरूले क्लास 11 मा पढिसकेको छौ यो फर्मुला. Now simply replace this x plus y by 1 minus x. So theta plus phi equals to tan inverse x plus y by 1 minus xy. Now replace this one. Tan inverse x plus tan inverse y equals to tan inverse x plus y by 1 minus xy. Now let us discuss this. Tan inverse x minus tan inverse y equals to tan inverse x minus y by 1 plus xy for xy greater than minus 1. Because we know this result, so now we replace this y by minus y and let us see what will be the result. Tan inverse x plus tan inverse of minus y equals to tan inverse x plus minus y by 1 minus x into minus y. So now just simplify it. Tan inverse x minus tan inverse y equals to tan inverse x minus y by 1 plus xy. यो देखि यो कसरी भयो क्लास 11 मै पढेको छौ तिमीले. 6 को 1 डिस्कस गरौँ अब हामी. 2 tan inverse x equals to sin inverse 2x by 1 plus x square कसरी भयो for mod x less than equals to 1. के गरेको छ tan inverse x equals to y, so x can be written as tan y. So sin inverse 2x by 1 plus x square equals to sin inverse 2 tan y by 1 plus tan square y. So sin inverse छँदै छ. अब यसको बदलीमा फर्मुला क्लास 11 मै पढेको छौ के लेख्दा हुन्छ sin 2y. Okay, sin inverse sin 2y can be written as 2y र 2 tan inverse x. Okay, so class 11 मा पढेको फर्मुला चाहिँ यो हो. 2 tan theta by 1 plus tan square theta equals to sin 2 theta. Okay, त्यही फर्मुला यहाँ हामीले यहाँदेखि यहाँ लेख्नुमा युज गरेको छ. सो के पायो त हामीले त्यसो भन्दाखेरि 2 tan inverse x equals to sin inverse 2x by 1 plus x square. 6 को 2 डिस्कस गरौँ. 2 tan inverse x equals to cos inverse 1 minus x square by 1 plus x square for x greater than equal to 0. के गरेको रहेछ भन्दा let tan inverse x equals to y, so x equals to tan y. Now cos inverse 1 minus x square by 1 plus x square can be written as cos inverse 1 minus tan square y by 1 plus tan square y. किनकि x को बदलीमा tan y भनेर हामीले रिप्लेस गरेको छ. अब 11 मा पढेको छ 1 minus tan square theta by 1 plus tan square theta can be written as cos 2 theta. cos inverse त छँदै छ, सो त्यही फर्मुला अब हामी यहाँ लाउँछौँ. के पाए हामीले cos 2y. अब cos inverse cos 2y can be written as 2y equals to 2y भनेको tan inverse x. सो के पाए हामीले 2 tan inverse x equals to cos inverse 1 minus x square by 1 plus x square. अब 6 को 3 डिस्कस गरौँ. 2 tan inverse x equals to tan inverse 2x by 1 minus x square. For this हामीलाई याद छ tan inverse x plus tan inverse y can be written as tan inverse x plus y by 1 minus xy. So what we are going to do here, we just replace y by x. See how tan inverse x plus tan inverse, it was y, now it has been replaced to x, and tan inverse x plus x by 1 minus x into x. Okay, we have just replaced y by x. So now we get 2 tan inverse x equals to tan inverse 2x by 1 minus x square. So just replacing x by y, you will get this result. So just give you the more option. This result can be proved by this way also. How? See, let x equals to tan theta. Okay, so theta can be written as tan inverse x. Now let us consider this. So this equals to tan inverse 2 tan theta by 1 minus tan square theta. We have just
replace x by tan theta here. So we get tan inverse. Instead of this we can write tan 2 theta. Class 11 में पढिसकेको छौं तिमीहरुले. त हामीले के पायो tan inverse tan 2 theta. फेरि हामीले क्लास 12 मा पढेको मुताबिक tan inverse tan 2 theta can be written as 2 theta. So 2 छँदैछ, थीटा रिप्लेस गर tan inverse x. So के पाए हामीले 2 tan inverse x equals to tan inverse 2x by 1 minus x square. So हामीले properties of inverse trigonometric functions डिस्कस गर्यौं.